अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ रिमशा शब्बीर। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूँ कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की एहसास राशन प्रोग्राम के तहत लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के अमल को तेज़ करने की हिदायत। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। गरीब तरीन लोगों को अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। 20 मिलियन घरानों को आटा, घी और दालों पर 1000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था प्रोग्राम रवा माह ही शुरू हो जाएगा। किराना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन जारी है। अब तक 15,000 से जायद किराना स्टोर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एफबीआर ने कराची में प्रॉपर्टी की नई कीमतें जारी कर दी। कराची और लाहौर समेत 40 बड़े शहरों में गैर मनकूला जायदाद की कीमतें बढ़ गईं। कराची के पोश एरियाज A1 कैटेगरी में फी स्क्वायर फीट मकान की कीमत 81,000 रुपये मुकर्रर, जबकि सरकार से मंजूर शुदा कच्ची आबादियों का फी स्क्वायर फीट मकान रेट 5,000 रुपये मुकर्रर किया गया। गवर्नर पंजाब के इंकशाफात का सिलसिला जारी। लंदन में बैठकर अपनी ही हुकूमत पर फिर गोलाबारी कर दी। IMF ने 6 अरब डॉलर कर्ज के बदले हमारा सब कुछ गिरवी रखवा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था पार्टी की तरफ से ओहदा छोड़ने का कहा जाना झूठ है। साइड लाइन किए जाने का तासुर भी दुरुस्त नहीं। गवर्नर पंजाब मजीद बोले, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तक मेरे काम में मुदाखलत नहीं की। आइंदा भी पार्टी का हर फैसला कबूल करूंगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मतवक्के मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। बोले, इमरान न्याजी ने एक और यू टर्न लिया। अब ये मिनी बजट नहीं बल्कि मुआशी तबाही और महंगाई का स्याह तूफान है। मिनी बजट कौमी मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। शहबाज शरीफ ने हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा, मुल्क की मईशत बराह रास्त आलमी मालियाती इदारा कंट्रोल करेगा। हम मिनी बजट का डट कर मुकाबला करेंगे और मंजूर नहीं होने देंगे। मुतहदा अपोजिशन का कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बाइकआउट का फैसला। अपोजिशन के मुश्तरका लामिया के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल्स को बुलडोज करने के हुकूमती रवैये की बिना पर बाइकआउट का फैसला किया। अपोजिशन का एहतजाज रायगां। सिंध काबीना ने तरमीमी बल्दियाती एक्ट की तौसीक कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। माली साल के तरक्याती अहदाफ का जायजा लिया गया। MQM और पाक सरजमीन पार्टी ने बल्दियाती एक्ट की मंजूरी की मुखालिफत की थी। कॉलेजेस को फेडरल कॉलेज एजुकेशन के मतहत करने का मामला। इस्लामाबाद में असातिज़ा और स्कूल मुलाजमीन का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। एहतजाजी असातिज़ा मुलाजमीन का डी चौक की तरफ मार्च। पुलिस ने असातिज़ा को आगे जाने से रोक दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम-पेल। असातिज़ा की नारेबाजी मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए करवाने का फैसला। वोटिंग मशीन को नए बल्दियाती कानून का हिस्सा बनाकर मंजूर कराया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के नए मुसव्वदा कानून पर काफ लीग और PTI में डेडलॉक बरकरार। काफ लीग का कहना है ऐसे कानून की हिमायत नहीं करेंगे जिससे देही इलाकों की हक तलफी हो। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक कानून साजी के लिए पंजाब को दिसंबर के पहले हफ्ते तक की आखिरी मोहलत। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन का EVM पर टेक्निकल कमेटियां बनाने का फैसला अहसन इकदाम करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात ट्विटर पर कहते हैं पार्लियामान के फैसले तमाम इदारों के लिए मुकद्दम हैं। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान का किरदार इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं EVM से इलेक्शन के ऐलान पर धांधली से इलेक्शन जीतने वाली जमातों पर लर्जा तारी है। वोटिंग मशीन से खौफजदा अपोजिशन को अपना सियासी मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जमील अहमद DG तैनात। DG नैब को ग्रेड 21 में तैनात किया गया। ओहदे पर तकर्रुरी के लिए 3 अफसरान का पैनल भेजा था।
जितने मुजाहरे डी चौक में एक माह में होते हैं, हाइड पार्क में एक साल में नहीं हुए। शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर दाखिला कहते हैं, कोशिश है इस्लामाबाद पुलिस की तादाद में इजाफा किया जाए। पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। पुलिस पर बिला जवाज तनकीद ना की जाए। इमारतें बुलंद करने से सलाहियतें बुलंद नहीं होती। फैसल वावडा ना अहली केस। इलेक्शन कमीशन का फैसल वावडा को तहरीरी दलाइल का आखिरी मौका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, अब हमें मुकदमात निपटाकर अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। आइंदा समात पर कोई ना आया तो फैसला महफूज कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने समात 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में मुल्क की पहली प्लास्टिक रोड की तामीर का इफ्तिताह। अतातुर्क एवेन्यू के 1 किलोमीटर रोड को प्लास्टिक रोड में तब्दील करने का काम शुरू। 1 किलोमीटर सड़क के लिए 70 टन प्लास्टिक इस्तेमाल होगा। चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद ने बताया, टेक्नोलॉजी को फील्ड में लाए हैं। 1 माह कबल F9 पार्क में इसकी टेस्टिंग की गई थी। प्राइवेट सेक्टर भी इस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर सकता है। कराची के शहरियों के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर दी। समात आज होगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक दरखास्त अक्टूबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। मंजूरी की सूरत में कराची के सार्फिन पर 51 करोड़ 60 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सुई सदरन की गैस की कीमत में बड़े इजाफे की दरख्वास्त। ओगरा के मुताबिक गैस कीमत में इजाफा रवा माली साल 1 जुलाई से मांगा गया है। दरख्वास्त रवा माली साल की रेवेन्यू जरूरियात के लिए दी गई। सुई सदरन की दरख्वास्त की 6 दिसंबर को समात होगी। UN मिशन में खिदमात सरअंजाम देते हुए पाक आर्मी का हवलदार शहीद। ISPR के मुताबिक हवलदार शफीक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में खिदमात के दौरान शहीद हुए। हवलदार शफीक को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हवलदार शफीक फरवरी 2021 में UN मिशन में शामिल हुए थे। अब तक 165 एहलकार UN अमन मिशन में खिदमात के दौरान शहीद हो चुके हैं। पंजाब में धुंध और स्मोक का राज। मोटरवे के कई सेक्शन जुज़वी बंदिश के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला की फजा भी आलूदा। शहरी गले, आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला। उधर नई दिल्ली में फजाई आलूदगी के बायस एक बार फिर स्कूल बंद कर दिए गए। महकमे मौसमियात की पंजाब के मैदानी इलाकों में रात गए मजीद धुंध और स्मोक की पेशगोई। आज स्कर्दू, अस्तूर, गिलगित और हुंजा में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान से भी नीचे रहा, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 8 अफराद लुकमाए अजल बन गए। NCOC के मुताबिक एक दिन में 377 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.85% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अमेरिका और सऊदी अरब भी पहुंच गई। पहला केस सामने आ गया। कोरोना वैक्सीनेशन ना कराना और कम टेस्ट नई इक़साम की पैदाइश का सबब करार। आलमी इदारा सेहत के सरबराह कहते हैं, डेल्टा को रोकने से ओमिक्रॉन को भी रोकने में मदद मिलेगी। वो ममालिक जो डेल्टा को रोकने के लिए मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर रहे, वो ओमिक्रॉन को भी नहीं रोक सकेंगे। तमाम ममालिक पहले कमजोर अफराद को वैक्सीन लगाएं। कोलंबिया में भी शदीद बारिशें। दरियाओं में तुग़यानी, अहम शाहराहें भी ज़ेर-ए-आब। शुमाली मगरबी शहर मेडलेन में तबाही, 80,000 से ज़ायद मकानात बह गए। उधर बरतानिया में शदीद बर्फानी तूफान, 30,000 घर बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में कई अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा फैसला। तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी की इजाज़त ना मिल सकी। कमेटी ने म्यांमार के फौजी हुक्मरानों को भी मुल्क की नुमाइंदगी की इजाज़त देने से इनकार कर दिया।
دوسری جانب عالمی بینک نے افغانستان کے منجمد فنڈز 2 امدادی تنظیموں کو منتقل کرنے کی منظوری دے دی۔ عالمی ادارہ خوراک اور عالمی ادارہ اطفال کو $280 ملین کے فنڈز جاری ہوں گے۔ سعودی عرب نے عمرہ ویزا کی مدت 30 دن تک بڑھا دی۔ منظور شدہ کرونا ویکسین لگوانے والے زائرین کے لیے پہلے ہی قرنطینہ کی شرط ختم کی جا چکی ہے۔ اب زائرین براہ راست عمرے کی ادائیگی کر سکیں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، انڈیکس میں 2000 پوائنٹ سے زیادہ کی کمی۔ 100 انڈیکس 2023 پوائنٹس کم ہو کر 43,345 پر ٹریڈ کرتا دکھائی دیا۔ گزشتہ روز بھی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی تھی۔ جوریسک پارک تباہ ہونے کے بعد بھاگے ہوئے ڈائناسور کو کیسے قابو کیا گیا؟ دیکھیے جوریسک ورلڈ ڈومینین میں ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم جوریسک ورلڈ ڈومینین کا نیا ٹریلر جاری۔ فلم آئندہ سال جون میں ریلیز کی جائے گی۔ اور دنیا کی سب سے بڑی ڈکیتی کا آخر ہوگا کیا انجام؟ نیٹ فلکس کی مشہور زمانہ ویب سیریز منی ہائسٹ کا 5واں اور آخری سیزن کل ریلیز ہوگا۔ منی ہائسٹ سیزن 5 کا پہلا والیوم 3 ستمبر کو ریلیز کیا گیا تھا، جس میں 5 قسطیں دکھائی گئی تھیں۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں لیگی رہنما برجیس طاہر کی لاہور کی احتساب عدالت پیشی۔ نیب نے برجیس طاہر کو کلین چٹ دے دی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے نیب رپورٹ کی روشنی میں برجیس طاہر کی درخواست ضمانت نپٹا دی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے عبد الرحمان۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں لیگی رہنما برجیس طاہر لاہور کی احتساب عدالت پیش ہوئے اور حاضری مکمل کرائی۔ پیشی کے موقع پر برجیس طاہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نیب کو اپنا اہلاکار بنا رکھا ہے۔ نیب آٹا چینی چور اور کرپٹ حکمرانوں کے خلاف کارروائیاں کرے، منتخب لوگوں کے خلاف کارروائیاں بند کرے۔ قوم حکمرانوں کے ظلم سے تنگ آ چکی ہے۔ آٹا چور جو ہیں وہ کون ہے، بجلی چور کون ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور نیب کو وہ چور ہی نہیں نظر آتے جو حکمرانوں کی جولی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ برجیس طاہر کے وکیل نے احتساب عدالت کو بتایا کہ نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری شروع کر رکھی ہے، خدشہ ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ نیب کے وکیل نے بتایا کہ برجیس طاہر کی گرفتاری مطلوب نہیں، نہ ہی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، جس پر عدالت نے برجیس طاہر کی درخواست ضمانت نمٹا دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمان، ٹیلر نیوز، لاہور۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے تجارتی تعلقات کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کوریا کے سفیر، وی سی یونیورسٹی، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات غازیہ افضال کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں قائم اقرا یونیورسٹی میں پاکستان کوریا کے تجارتی تعلقات پر ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں تجارتی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس تقریب میں محمد ادریس، صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی شریک تھے۔ جنوبی کوریا کے سفیر سو سنگ پیو نے اپنی گفتگو میں پاکستان اور جنوبی کوریا کے کاروباری تعلقات کے مستقبل کے امکانات اور ان کے چیلنجز اور مواقع پر تفصیل سے بات کی۔ اپنے خطاب میں سو سنگ پیو نے پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان تاریخی تعلقات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ 1960 میں کوریا کا 5 سالہ منصوبہ پاکستانی مصنفین کی تکنیکی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔ کوریا نے 1960 کی دہائی میں پاکستانی اقتصادی ترقی کے منصوبے کے ساتھ خود کو بنچ مارک کیا، جدید دور کے کاروباری تعلقات کی طرف بڑھتے ہوئے تمام مراحل طے کیے۔ جنوبی کوریا کے سفیر سو سنگ پیو نے مزید کہا کہ کوریا پاکستان کو زیادہ تر آٹو پارٹس اور اسٹیل شیٹس میں برآمد کرتا ہے۔ پاکستانی کپاس جنوبی کوریا کو برآمد کر رہا ہے۔ اس کا آئی ٹی سیکٹر بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے پاس جنوبی کوریا کے ساتھ کاروبار اور تعلیمی میدان میں اپنے تعلقات کو بڑھانے کا حقیقی موقع ہے۔ جنوبی کوریا کے سفیر نے دونوں ممالک کے درمیان ترقیاتی منصوبے پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا اپنے اقتصادی ترقی اور تعاون فنڈ، اکنامک ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے پاکستان کے تجارتی منصوبوں میں اگلے 5 سال میں $1 بلین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔
इकरा यूनिवर्सिटी के चांसलर और बानी मिस्टर हुनैद लखानी ने कहा कि कोरिया हमारे दिल के बहुत करीब है। उन्होंने अपने इंसानी वसाइल, साइंस और टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे और ख़ास तौर पर तालीम की तरक्की में भरपूर सरमायाकारी की। देखिए, कोरिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। इट्स अ कंट्री जिसने बेंचमार्क किया था पाकिस्तान को 1960 में, और वहाँ से वो आज 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट पे चली गई है, और हम अभी भी 1.4 शायद 1.4 बिलियन डॉलर्स की उस पे हैं। क्या वजह है हम पीछे रह गए? क्या पोटेंशियल है कोरिया में? क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कोरिया में? स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? यूनिवर्सिटी लिंकेजेस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? फैकल्टी एक्सचेंज में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ये हमें एक्सप्लोर करना होगा। कोरियन सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तानी तालिब इल्म अंग्रेज़ी में महारत रखते हैं और इसी वजह से तकरीबन 1500 पाकिस्तानी तालिब इल्म जनूबी कोरिया में ज़ेर तालीम हैं। पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो तालीम के मैदान में मज़ीद आगे जा सके। शहर कायद में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बाइस सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे। देखते हैं कराची की ये रिपोर्ट। शहर कायद में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बाइस सफाई का निज़ाम दरम बरम होकर रह गया। मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे। कई रोज से जमा कचरे से उठने वाली शदीद ताफुन से शहरी अजियतनाक सूरत हाल से दो चार हैं। मुलाजमीन का कहना था कि महकमा खजाना से बराह रास्त तनख्वाहें ना मिलने पर सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल जारी रहेगी। 2016 से हमारे KMC के और कराची के तमाम DMCs के रिटायर्ड मुलाजिमीन जो है उनको वाजिबात से महरूम रखा गया है। न उनको पेंशन है, न ग्रेजुएटी है, न फंड है, कुछ भी नहीं है। उनका मजीद कहना था कि हमें सिर्फ वादों पर टरखाया जा रहा है, हमें हमारा हक दिया जाए। जो हमारे पेंशन के लिए बैठे हुए लोग, उनकी पेंशन अदा नहीं हो रही। 7,500 आदमी धक्के खा रहे हैं, उसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। देखिए कितनी गर्मी बैठे हुए हैं। दूसरा ये है कि हमारी तनख्वाह AG सिंध में जानी चाहिए, ठीक है, और ये जो अफसरान बैठे हैं करप्शन करें, ये ख़त्म हो। बल्दियाती मुलाजमीन का मजीद कहना था कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करेंगे। पीपल्स पार्टी से नहीं लें तो किससे लें? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, और हम पीपल्स पार्टी से अपील करते हैं कि वो आए, हमारे मुतालबा सुने, हमें हमारा हक दे। हम तमाम लोग अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। हाथों में प्ले कार्ड उठाए मुलाजमीन का कहना था कि ये नाइंसाफियों का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। कश्मीर से लेकर कराची तक पूरा बल्दियाती सिस्टम बंद किया हुआ है, और हमारा एक ही मुतालबा है वज़ीर आला सिंध से, और कल हमारी सेक्रेटरी साहब से, बल्दियात के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात हुई थी, और हमें सिवाय लॉलीपॉप दिया गया है, और जो हमारे मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं किए गए। लिहाजा जो DMCs की सतह पे है, KMC की सतह पे है, या अंदरूनी सिंध में टाउन की सतह पे है, हमारा एहतजाज जारी व सारी रहेगा। इस मामले पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के MD जुबैर अहमद चन्ना का कहना था कि सैनिटरी वर्कर्स के बुनियादी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इस सिलसिले में सैनिटरी वर्कर्स और ड्राइवर्स की तनख्वाहें सरकारी मुख्तस करदा उजरत के मुताबिक करने के लिए भी इकदामात किए जा चुके हैं। हमारी तनख्वाहें जो आप हमें देते हो वही तनख्वाहें हमें तेज़री से अदा की जाए, क्योंकि तुम कहते हो यहाँ पैसा गलत इस्तेमाल होता है, चोरी होती है, जालसाजी होती है। तो हमने तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए तुम्हें ही कहा कि तुम ये हमारी सारी सैलरी अपने पास से दो, अगर इसमें कोई चीज़ गलत है तो वो तुम्हारे सामने आ जाए। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में कचरा उठाने का काम रोक दिया गया, जिसके बायस शहरी भी परेशान नजर आते हैं। सिर्फ शहर कायद में ही यौमिया 14,000 टन कचरा जमा होता है। शहर के बेशतर इलाकों में जा बजा कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल सूबाई हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गई है। कैमरामैन जुनेद लोधी के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने शहर कायद में गैर कानूनी इमारतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का तरमीमी ऑर्डीनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध को भिजवा दिया। शहर में जारी इंसदाद तजावुज़ात की कार्रवाइयाँ भी रोक दी गईं। कराची शहर पहले ही मास्टर प्लान पर अमल दरामद न होने की वजह से बेहंगम इमारतों के जंगल का मंजर पेश कर रहा है, जिसके खिलाफ आला अदालती सतह पर नोटिस भी लिया गया, जिसके तहत बाज़ गैर कानूनी इमारतों को मस्मार करने का सिलसिला शुरू हुआ।
پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اسمبلی سے اجلت میں ایک ترمیمی بل بھی منظور کروا لیا، جس میں اس شق کو بھی شامل کر لیا کہ غیر قانونی عمارتوں سے متعلق کمیشن بنایا جائے گا، اور اس سلسلے میں ایک آرڈیننس تیار کر کے گورنر سندھ کو بھجوا دیا۔ مذکورہ آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ ایسی رہائشی عمارتیں جو سیوریج یا واٹر سپلائی میں رکاوٹ نہیں، ان کو ریگولرائز کیا جا سکے گا، جس کی نشاندہی تشکیل کردہ کمیشن کرے گا۔ کمیشن کا سربراہ ریٹائرڈ جج کو مقرر کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سیاسی حلقوں میں شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، پی ایس پی، جماعت اسلامی و دیگر جماعتیں نئی بلدیاتی نظام کے بل پر پہلے ہی سراپا احتجاج ہیں۔ شہر بھر میں احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ رہنماؤں نے غیر قانونی عمارتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے آرڈیننس کو صوبائی حکومت کی بدنیتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس آرڈیننس کی منظوری سے کرپشن کا ایک بھونچال آ جائے گا۔ سیاسی جماعتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب سب کچھ اپنوں کو نوازنے اور بلدیاتی الیکشن سے پہلے جیتنے کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نئے بلدیاتی نظام اور اس آرڈیننس کو شہر کے مفاد میں قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب اس ساری صورتحال پر ایک بڑی سیاسی قوت جماعت اسلامی 2 روز سے کراچی کے متعدد مقامات پر سندھ حکومت کے خلاف دھرنے دے رہی ہے، اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ کراچی کو اس کے حقوق دو۔ پیپلز پارٹی کے اقدامات کے خلاف سیاسی جماعتوں میں رابطوں کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ پی ایس پی، ایم کیو ایم و دیگر جماعتوں نے بھی سندھ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا عندیہ دیا ہے۔ ساری سیاسی صورتحال میں لگتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن سے قبل ہی شہر کا سیاسی ماحول کشیدگی کی انتہا پر ہوگا، اور بہت سی سیاسی جماعتیں آپس میں متحد ہو کر پیپلز پارٹی کے خلاف بڑا سیاسی اتحاد تشکیل دیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری اسد گھرال آج کل انگلینڈ کے دورے پر ہیں۔ برمنگھم میں ایک نجی محفل میں انہوں نے ٹیلنٹ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے موجودہ عدالتی نظام اور اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق گفتگو کی۔ ان کا کیا کہنا تھا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جناب جسٹس چودھری اسد گھرال آج کل انگلینڈ کے مختصر دورے پر ہیں۔ برمنگھم میں ایک نجی محفل میں انہوں نے ٹیلنٹ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے موجودہ عدالتی نظام اور عدالتوں میں موجود پینڈنگ کیسز اور اوورسیز پاکستانیز کے متعلق بتایا۔ ان کا کہنا تھا کورٹس کے حوالے سے تو یہ ہے کہ کورٹس بالکل فنکشنل ہیں، کورٹس میں بہترین کام کر رہی ہیں۔ یہ تمام اداروں میں سے ایک ایسا ادارہ ہے جو سب سے بہتر کام کر رہا ہے۔ میرٹ پہ فیصلے ہو رہے ہیں، میرٹ پہ مقدمات کو سنا جا رہا ہے۔ جہاں تک پینڈنسی کا تعلق ہے، کچھ ججز کی کمی کی وجہ سے پینڈنسی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس پر تھوڑی سی تنقید، جیسے آج کل ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی ایک فیصلہ آ جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم روز سینکڑوں فیصلے کرتے ہیں۔ جب اتنے فیصلے زیادہ ہوں گے مہینوں کے حساب سے، سال میں جب لاکھوں فیصلے ہوتے ہیں، تو چند ایک فیصلے پر تنقید ہو جانا یہ معمول سی بات ہے، کیونکہ ججمنٹ پر تنقید ہوتی ہے، ججز پر نہیں۔ تو ججمنٹ تنقید ایک معمول کی بات ہے، باقی دنیا میں بھی ہوتی ہیں، تو اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے۔ کہ باقی جو ہے وہ پریگننسی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، ود ان فیو ڈیز، ود ان فیو ایئرز ختم ہو جائے گی۔ اوورسیز کے متعلق ہمارے ہاں ہائی کورٹ میں سیل بنا ہے، یہ اوورسیز پاکستانی سیل کے نام سے، جس میں یہ جتنی کمپلینٹس آتی ہیں ان کو پرائرٹی بیس پر سالو کیا جاتا ہے۔ مقدمات کو جلدی جو ہے وہ اس کو سالو کر رہے ہیں، اور جو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے متعلق ہے ان کو فوری طور پر وہاں بھیج دیا جاتا ہے، اور ان کو باقاعدہ پرسو کیا جاتا ہے تاکہ فوری طور پر ان کو جو ہے وہ فیصلہ ہو سکے۔ بشارت ملک، ٹیلنٹ نیوز، برمنگھم۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ ٹیلنٹ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔